You are watching ABS News Bulletin. जड़े बहुमुखी प्रतिभार अधिकारिणी सारस्वत साधिका उच्चाभिलाषी विभिन्न अलंकार आम अलंकृत करमती जड़े नारी एमती जड़े महिला पाखे आम पहुँचीचु से आउ किए नुहंती से होचंती प्रोफेसर विनती मिश्र जे तरभा कॉलेज रो प्रिंसिपाल अछंती ताऊ साथे आज आम आलोचना करिबा ताऊ साथे किसी कथोपकथन करिबा तांकर भविष्य कौन अच्छी भविष्य योजना कौन अच्छी से विषय भी आलोचना करिबा ता सहित अध्यक्ष होला परे वर्तमान तांकर कॉलेज प्रति कौन आभिमुख्य अच्छी से विषय आलोचना करिबा ता छड़ा भविष्यतर विजन कौन अच्छी से बाबद रे मध्य आलोचना करिबा। नमस्कार मैडम। एत बड़ सारस्वत साधना करी विभिन्न शिक्षा क्षेत्र में है समाज सेवा क्षेत्र में है साहित्य क्षेत्र जो मु कहली विभिन्न प्रकार आपनकर उपलब्धि रही तो से विषय आम आलोचना करवा। आपनकर जन्म कौटी होता आपनकर पिता माता कौन करुले कौटी रोते से बाबद कौन कह जन्म तो मोर एठी ही तरभार मो घरटा हूँ तरभार 11 नंबर वार्ड से जगार ना हूँ अंतरटा और बापा जदिओ प्रोफेसर रे से मेडिकल लाइन रे थिले किंतु समाज सेवा प्रति तांकर यथेष्ट आग्रह थिले। मेडिकल चाकरीटा तो समाज सेवा हाँ से सी एनएससी रे भी थिले तापरे मु जो कॉलेज रे आज अध्यक्षा रे बसीची मुझे गर्वर सहित कहबी जे मोर बापा श्री विपिन बिहारी मिश्र होचंदी एठिकार फाउंडर मेंबर कॉलेज हाँ कॉलेज फाउंडर मेंबर एंड ही डोनेटेड लैंड फॉर दिस कॉलेज आल्सो। बहुत बड़ जिनस कहले कि जो जेंटी फाउंडर मेंबर आ जोठी लैंड डोनेट कर से कॉलेज रो अध्यक्ष हिसाब रे आई आपण बसी आज्ञा आज्ञा सेटा मु निजको बहुत माने गर्वित फील करे जे मोर बापा काली इटा गोटे गोटे करी जोड़ी करी जो कॉलेज गढ़ी थिले तांकर झियो आज से कॉलेज रो अध्यक्ष पद रे बसी। आज्ञा आज्ञा बहुत खुशी कथा। आउ आपनकर जो चाइल्डहुड पाठ पढ़ाटा आपनकर जो यूपी स्कूल हला हाई स्कूल हला कॉलेज हला कोठी पढ़िथिले आपन मु आज्ञा पढ़ी गाँ स्कूल ही सरकारी स्कूल ही पाठ पढ़ी तापरे तरभा गर्ल्स स्कूल पाठ पढ़ी तापरे बलांगीर वुमेन्स कॉलेज रे ग्रेजुएशन कली एवं यूनिवर्सिटी संबलपुर यूनिवर्सिटी रे पोस्ट ग्रेजुएशन कली सेठी पोस्ट ग्रेजुएशन अपन कंप्लीट हल। आज्ञा आज्ञा तापरे जो आपनकर हमर जानिबारे आपण विषय आम जी तथ्य अच्छी आमर आप वुमेन्स कॉलेज जो पढ़ुले से आपण सभापति हिसाब रे भी निर्वाचित होती प्रेसिडेंट हिसाब रे तो यूजुअली झील माने ये जो सभापति प्रेसिडेंट पे आकृष्ट होते नहीं आपण कहीं आकृष्ट थे कहबी आज्ञा ता भीतर भी बहुत होता गोटे छात्र नेत्री हिसाब रे भी उभा हेबार कहीं आप चाहिए गोटे गाँव रु जाइए कहले चले बहुत सिंपल थी हुए तो शहरी सभ्यता सांगे खाप खाई पार नथिला मोर लाइफ स्टाइल किंतु मु जेते बळे छुट्टी घर को आइसली हॉस्टेल मोर जने बांधवी प्रेसिडेंट रे सी मोर फॉर्म फिलअप कर देथिले एटा सुनले भी आपको आश्चर्य लगे
ମୁଁ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଯଦି ହେଇଯାଇଛି ଇଟ୍ସ ଓକେ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଫାଇଟ୍। बिल्कुल ଆଉ ସେ ସ୍ପିରିଟ୍ଟା ମୋ ପିଲାଦିନ ଥିଲା। लीडरशिप क्वालिटी ୟେସ୍ ୟେସ୍ ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟି। ତ ଫାଇଟ୍ କଲି ଏବଂ ଭୋଟ୍ ଚମ୍ପିଆନ୍ ବି ହେଇଥିଲି। अच्छा କ'ଣ ପାଇଁ ନା ହୁଏତ ସେଇଠି ମୋର ଅନେଷ୍ଟି ମୋର ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ସେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିବା ସବୁ ମୋର ବଡ଼ ବଡ଼ ନାନୀ ବା ଛୋଟ ଭଉଣୀ ମୋ ମାନେ ଯେତିକି ଛୋଟ ଭଉଣୀ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବୋଧହୁଏ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଇଏ କିଛି କରିପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଠିଆ ହେଲି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ବହୁତ କଥା ହେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତ ସେତିକି ସ୍ୱାଧୀନତା ତ ମୋର ନଥିଲା। ସବୁ ରିଲେଟିଭ୍ ବିରକ୍ତ ହେଲେ, ମୋ ମାଆ ବି ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ପଦଟେ କହିଥିଲେ ଗୋ ଏହେଡ୍ ବେଟା ଆଇ ଏମ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଲାଇନ୍ ରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲି। आपनको इंस्पिरेशन देला सेटा से गुटे लाइन ଆଜ୍ଞା अच्छा आपनको आ गुटे जिंस हला जे कॉलेज समय रे जो आपनकर एक्टिविटीज कोन थिला ଆଜ୍ଞା विशेष एक्टिविटीज हाँ, एक्टिविटीज विशेष माने तो पाठ पढ़ा सब जिंस हाँ, हुए ସେଇଟା- किंतु विशेष एक्टिविटीज ଆଜ୍ଞା ବିଶେଷ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ର ବେଷ୍ଟ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଆୱାର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ ପାଇଥିଲି ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଖୁସିଟା ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମର ଜଣେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା କର ବୋଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଲିଟରେଚରରେ ପଢ଼ିବା କଥା ଅନର୍ସ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେତେ ବାଣୀବିହାରରୁ ଆସିକି ଜଏନ୍ କଲେ ସେ ମୋତେ ପଦେ ପଚାରିଲେ ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟେକ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଇନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ। ଏବଂ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରତିଭାରେ ମୁଁ ଏତେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇତିହାସ ଅନର୍ସ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲି ଏବଂ ପଢ଼ିଲି। ଏବଂ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଫିସର ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କାମ କଲି। ଆଉ ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ପଇସା ନଥିଲା ତ ଆଜ୍ଞା, ଆଇ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଏ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ରେ ଏତେ ପଇସା କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ। ବଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଗୋଟେ ଯଦି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ହାର୍ନିଆ ଅପରେସନ୍ ହେଲେ, ତ ମୋର ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ବାନ୍ଧବୀ ତାଙ୍କର କାକା ହେବେ, ସିଏ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଅଛି। ତ ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲର ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସେତେବେଳେ ଆମର ଯିଏ ଥିଲେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କୁ କହିକି ସିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମନା କଲେ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲଳିତ ନାୟକ କାକା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭେଟ ହେଲା। ସେ କହିଲେ ଝିଅ ତୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ, ତୁ ଯା, କେଉଁ ପୁଅ ପିଲାର ଦେଲେ ବ୍ଲଡ଼ ଠିକ୍ ହେବ, ତୁମେ ଝିଅ ପିଲା ସବୁ, ମୁଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ତାପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସେ ସମୟରେ ବି ଗୋଟେ ହୁଇମ୍ରେ ଆମେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଲେଜର ପିଲାମାନଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲକୁ ପଳେଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ସେଇଠି ରହୁଥିଲେ ପ୍ରବୀର ରଥ ବୋଲି, ସେ ଆଜି ଗୋଆରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ତାଙ୍କୁ ଯେ ବାହାରକୁ ଡାକିକିରି ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଯେ ନାଇଁ ଆଉ ବ୍ଲଡ଼ ଦରକାର, ସିଏ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଲେଜ ତାପରେ ପିଲା ଆସିଲେ ଏବଂ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଲେ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ମୋର ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଥିଲା। गुटे झुंग थिला था माने हाँ, काम करिवार गुटे झुंग थिला, सेवा करिवार गुटे झुंग थिला, जेमती हेले कामटा करा जीवो बोली करी। तो एटा तो आपनकर कॉलेज जो पाठ पढ़ा सब जिंस रहला, पाठ पढ़ा रे आपनको जो कॉलेज लाइफ हैला कि हाई स्कूल लाइफ हैला किछि विशेष अनुभूति किछि अछि जोटा आपनकर सब दिन पई मने अछि आ रहिबो भी ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସେମିତି ତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। हां ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ର ଅନୁଭୂତି ତ ଜଣେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲେନି। ଆଉ ଅନୁଭୂତି ତ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦୁଃଖ ନା ସୁଖର ଅନୁଭୂତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ MA ପାସ୍ କଲି, MPhil ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଭାଇ ସେତେବେଳେ OUATରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଆମେ 6 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଜ୍ଞା। मैडम ତ ବାପାଙ୍କର नो डाउट ଫିନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯଦିଓ ଖରାପ ନଥିଲା, ଏତେ ବି ଭଲ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି ସେଟା ଥିଲା, ରୋଜଗାର ଯେ एकदम सीमित ଥିଲା ସମକ। ହାୟର ମାନେ ଆଉ ମୋର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ। ହଁ ହଁ। ତ
15-20 दिन मन मारिकी बसिली जे केमिति कौन पढ़ी कौन पाइना से जहाँ भी आज्ञा आपण रेकर्ड देखिपारती मुझे गोटे भल छात्री थी तो सान भाई भौणी 4 जन मो तले तांको पढ़ा केमती हेबो एवं मु केमती पढ़ी से जहाँ भी हो तापर चाकरी पाई मु अप्लाई माने करथिली पाई भी गली किंतु मो बापा से डाकिक कहले तू पढ़ बेटा तू पढ़ मु मना कली नाई बापा एबे आउ मोर पढ़ार इच्छा नाई आग को पढ़ी जदि जो सुविधा हे कि मो बापा मते कहले नाई पढ़ बेटा मु निश्चित तोते पढ़ेबी से जो रेजल्ट बाहरिला आ एमफिल एडमिशन भितरे से जो गोटे अनुभूति माने कन्फ्यूजन पढ़ी पारिबी ना नाई गोटे द्वंद्व था माने कन्फ्यूजन पढ़े बहुत मन दुख हैला किंतु जेते बेले मोर बापा पढ़ बोली कहिदेले से खुशीर मुहूर्त भी मु आपण मानक सामने वर्णना करि पारिबी बहुत खुशी लागिला। अच्छा मैडम आपनकर सब पढ़ा सरला परे यूजुअली समस्ते जॉब निहाती भावे किसी निजे स्वरोजगार करबा पे चेष्टा करती तो आपण रोजगार भी लगी थे किसी चाकरी फाकरी लगी पकई थे तो आपनकर इच्छा कौन थिला कौन हेबा आपनको बनिवार कौन इच्छा थिला आपण कौन हेबी बोली भाबिथिले पढ़ा सरला परे। बहुत सुंदर कथाटे पचारिले आज्ञा मते प्रथम रे मु जेते बेले एमफिल एडमिशन कली मु ट्रैवल वेलफेयर और रिसोर्स ऑफिसर रे फर्स्ट अप्लाई करथिली पाई भी गली एवं फुलबाणी पोस्टिंग हैला। अच्छा अच्छा आपण पहला प्रथम आपण प्रथम रे ट्रैवल ऑफिसर हिसाब रे जॉइन करथि। हां जॉइन कली किंतु आपण विश्वास करिवेनी 4 दिन पर मु फेरी आसिली कोन पई 22-23 वर्षर गोटे झियो एवं फुलबाणी एरिया रे तापरे एते भी सत्साहस मोर नथिला जे चाकरी केमते करंती तो मु जान नथि फास्ट। हां तो फेरी आसबार सेटा भी कारण नुह आज्ञा फेरी आसबार कारण होची मु आपन को मूलरू कहूची जे मोर माने मु जो परिवार रे बिलोंग करची सेटा होची कंजर्वेटिव परिवार बिल्कुल एवं प्रथम करी गोटे झियो चाकरी करि जीवो हुए तो मो मार इच्छा नथिला मोर रिलेटिव मान कर इच्छा नथिला किंतु सबु बेले कहबी मोर पछरे मोर बापा ही थांती। अवश्य ए क्षेत्र रे मोर माँ भी बहुत कही नाई जदि एमती टीचरशिप लाइन को जदि चाकरी होता भल होता माँ भी जो परिवार आसछन्ती समाने भी शिक्षित परिवार तेणु माँ कौन रहिलानी किंतु हेले भी गोटे झियो जदि बाहर को गोड़ काढुची डेफिनेटली माँ बापा मन रे किछि शंका रहिबो सेते बेलर कथा रे सेते बेलर समय अनुसार तापरे मु कंटा मांजी रे गोटे स्कूल रे जॉइन करी से स्कूल रे जॉइन करथिली एवं ए कॉलेज जेते इंटरव्यू हैला सेते एठी इंटरव्यू देबा को आसिली एठी माने तोरभा कॉलेज हां इंटरव्यू आसिली किंतु आज्ञा मु 1 नंबर रे पाई नथिली मोर रैंक थिला 2 नंबर रे थिला आउ सेते बेले कोन हैला से जो सारटा पाई थिले 1 नंबर रे सीए जॉइन कलेनी। अच्छा हाँ हाँ तांकर कोन थिला ना जदियो मोर स्पेशल पेपर थिला आर्ट आर्किटेक्चर एंड न्यूमेस्मेटिक एपिग्राफी तांकर स्पेशल पेपर थिला आर्कियोलॉजी से गुड़िए मार्क आनिथिले मोर ठीक रे मने पडुनी 2 मार्क 4 मार्क से अधिका पाइथिले से पेपर रे से जेमती जॉइन कलेनी ए कॉलेज रो ऑफर गला बेल को समस्ते माने ए जो ता ग्रुप आइथिले आईसीडीएस सुपरवाइजर ए गुडा चाकरी घरर काहारी पसंद हो नथिला आ जदि भी बाध्यकता रे जदि भी से माने पसंद करथिले तांकर मनटा सफा नथिला जो कोठी रहइबो कोन करिवो लोक कोन कहिबे हां तो कोन पाइना आम परिवार रे प्रथम करी गोटे झियो बाहर को चाकरी करी जीवो सेटा नथिला तेणु टिके दिउधा थिला किंतु लकीली तापर जेते बेले एठी पाई गली मु चाकरीटा पाई गला पर आज्ञा जीवन चाइछि सेमती एठी से माने आपण जो जॉइन कले तोरभारे से दिन ठू आपण अछंती तोरभारे आज्ञा कंटीन्यूअस आपण कंटीन्यूअस अछि 31 वर्ष हलानी 31 वर्ष हलानी तापर आपण एठी प्रिंसिपल केप टू हेली आपण मु हेली एक्चुअली चार्ज नेली तो जनवरी 31 आफ्टरनून रे नेली ए
2021 तो फेब्रुआरी 1 रु जॉइन कली ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ 31 ବର୍ଷ ତରଭା କଲେଜରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ମୁଁ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ କହୁନି ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ କିଛି କଲେଜର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି କରିଛନ୍ତି ନା କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ନା କିଛି କରିପାରିଛନ୍ତି आज्ञा खोला खोली गोटे कथा कहबी कि न करिथांती सी इमेटेरियल प्रथम कथा होची गोटे कथा आपन को मु क्लियर कर देउची एही कॉलेज होची मोर प्रथम घर एवं मो घर होची मोर द्वितीय घर कोन पाइना आई एम अनमेरिड आई हैव नो फैमिली तो मोर कहबार अर्थ हैला एटा काहे कि जे मु बाहर टाइम वेस्ट करेनी एवं मैक्सिमम टाइम मु कॉलेज रे ही बसता आ जेहेतु मो बापा कॉलेज रो फाउंडर मेंबर एठी थिबा प्रतिटी गछर पत्र प्रति इटा प्रति कांथरे आज्ञा मोर बहुत मोह रही आपण पचारे कौन करिसेंती आज्ञा मु करिछि कहले मु की करबा पई से ऊपर वाला ही करैछि मु बसिला परे वर्ल्ड बैंक रो 5 कोटी 26 लाख टंका जो ग्रांट हेकी पड़ितला आसी नथिला मु बसिली 1 तारिख 18 तारिख काम आरंभ होला आपण बिल्डिंग देखंतु सरीबा को बसिलाणी तापरे आमर स्टाफ कमन उपरे मु भेटी थी जाइकी आमर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑनरेबल शाश्वत मिश्र सर को जे सकिंग फ्लड जो हेतिला 13 अगस्त 19 रे कॉलेज पूरा बुड़ी जाइतिला इवन सर्विस बुक रो ही खराब हो जाइतिला तापरे मु आमर ऑनरेबल प्रिंसिपल सेक्रेटरी को देखा करथिली सी 10 लाख टंका देले जोटा कि स्टाफ कमन ऊपर से गोटे बड़ माने रूम होची सेटा एथि पई कराला जे टिके पानी गळुथिला एमती तो कॉलेज रो पैसा नाही जे करेबा पई तेणु सेटा जो तांकर अनुदान आसिला से अनुदान रे सेटा काम चलीची आउ तापरे एठी पानी जमी के रहउथिला आज्ञा पानी जमी के रहिला मु हमर प्रेसिडेंट सब कलेक्टर सर को जणैथिली से एनएससी को निर्देश दिले एबे 8टा रिजर्वर एठी कॉलेज कैंपस भीतर हेलानी जार द्वारा कि जो पानी जमी के रहउथिला स्टाफ स्टूडेंट एवं बाहर लोक जी आसुथिले असुविधा रे पडुथिले से असुविधाटा हुए तो आगे आउ हेबने ने बहुत बड़ जिनसटा कहले आपण बहुत जो कहले आपण जे कॉलेजटा मोर प्रथम घर आउ मोर निजर घरटा द्वितीय घर एथिरु आपणकर कॉलेज प्रति कौन अच्छी जना पड़ी जाऊँगी बहुत बड़ जिनस सेटा तो गोटे व्यक्तिगत कथा पचारि जेहेतु आप से जिनसा कहले तो आपण सुश्री कहीं श्रीमती कहीं नुहति बढ़िया कथा पचारे तो लोक समस्त भीतर कन्फ्यूजन मैडम कौन बाहा ना रहे से जिनसा रहे आज्ञा शुणु मु बहुत आउटस्पोकेन मु सब कथा कही दिए मु गोटे खुला बही आपण मानकु किछि बही देबी आपण माने से बहिरु मते पढ़िबा को चेष्टा करिवे जे मु कोन पई बाहा हेनी राइट आज्ञा मु होची श्रीकृष्णकर परम भक्त मते ए सांसारिक जीवन भल लागेनी ए कथा कहूनी आज्ञा हां किंतु सांसारिक जीवन भितरे थिले भी मोर संसार होचंती मोर 5 जण भाई भौणी मोर बापा मां ता संगे एतिकी नुह आज्ञा ए समाज ए कॉलेज छुआ माने ए छुआ कॉलेज छुआ ना आपण जानती मते मां डाकती मैम के डाकती इवन जो आमर नुआ एसएसबी कैंडिडेट माने जॉइन करचंती छुआंकर मां डाकिबा जानी कि से माने मां डाकती मते तो मोर संसार तो बहुत बड़ आज्ञा एते बड़ संसार जदी जणे थिबो तो ई छोट गुडे संसार काई कोन दरकार सेटा अच्छा सो बेले तो लॉर्ड श्रीकृष्ण मोर संगे अछंती मु तांकु कहे तमर परम पिता होचंती लॉर्ड श्रीकृष्ण तेणु आपण मानकु ए बही मु दे देबी ए बही रु आपण माने पढी माने जानि परिवे तो आपनकर बहुत गुडे बही भी बाहरी छी बहुते साहित्य साधिका हिसाब रे आपनकर नाम भी अछि तो कौन आपण कविता किछि लिखि चंती ना उपन्यास लिखि चंती ना को धर्मी साहित्य किछि आलोचना करछंती कोन करछंती आपण बढ़िया कथाटे पचारले आज्ञा नवम पढुतिली मु मोर माने जड़े रिलेटिव कर से मेडिकल डेलीवरी ये थिला एवं मु क्षीर नहीं जाइली
ସେଇଠି ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଆର୍ତ ଚିତ୍କାର ଦେଖିକରି ପ୍ରଥମେ ତ ଶିଶୁ କବିତା ଲେଖୁଥିଲି ନବମ କ୍ଲାସରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି ସଂସାର କ'ଣ ବୁଝିନଥିଲି ଜୀବନର ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲି ସେତେବେଳେ ଲେଖିଥିଲି ପଦଟେ ମୋର ଜଠରର ପ୍ରତିଟି ତନ୍ତ୍ରୀରେ ଆଜି ଏକ ନୂଆ ଖୋରାକର ଧ୍ୱନି ଏହି ନିଆଁ ଭିନ୍ନ ଏକ ଚାହିଦାର ନିଆଁ ସବୁ ସେ ନିଆଁରେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ତୋତେ କିଏ ଶିଖେଇ ଦେଲାରେ ଶୁଆ ଏ ଅପୂର୍ବ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଚକ୍ରଧର ତୁ ମୋତେ ପାରି କର ତ ସେଇ କବିତାଟା ମୋର ସେ ବଡ଼ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ଏତେ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଶବ୍ଦ ହେବାର ସଂଯୋଜନାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ତାର ଭାବାର୍ଥଟା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ଗୋଟେ ମାଆଟେ କେତେ କଷ୍ଟ ସହୁଛି ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଲକୁଲ। ଆସିଗଲା ପରେ ଚକ୍ର ସେ ଡାକୁଛି ହେ ଚକ୍ରଧର ମୋତେ ପାରି କରିଦେଉଛି ଚକ୍ରଧର କିଛି କଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମାଆର ମନଟା କେତେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଉଛି ତ ସେତେବେଳେ ସେଇ ମୋ ଭଉଣୀ କ'ଣ କଲେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସେ କବିତାଟାକୁ ହୀରାଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁର ବାହାରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପଠେଇଦେଲେ। ବାହାରୁଥିଲା ହଁ ସେ କବିତାଟା ସିଏ ତାଙ୍କର ସମ୍ପାଦକ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସିଏ କହିଲେ ଏତେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛୁଆଟେ ଏମିତି କ'ଣ ଲେଖିଛି ସେ ଲେଖିନଥିବ ଯାହା ବି ହଉ ମୋତେ ଡାକିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ କରି ଯେତେବେଳେ ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏୱାର୍ଡ଼ଟା ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆଜ୍ଞା କିଛି ବୁଝୁନଥିଲି ସିନା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତାପରେ ହଁ ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଧନା ହିସାବରେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ହିସାବରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଏମିତି ତ ଆଜ୍ଞା ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ଲେଖେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କରି ଯେଉଁ ବହିଟା ମୁଁ କଲି ଯେ ଅଭିମାନୀ ମନସ୍ୱିନୀ ହୁ ଇଜ୍ ରାଧା ହୁ ଇଜ୍ କୃଷ୍ଣା ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସ ଦ ରିଲେସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ରାଧା ଆଣ୍ଡ କୃଷ୍ଣା ପ୍ରଥମ ବହି ଅଭିମାନୀ ମନସ୍ୱିନୀରେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ରାଧାର ମାନଟା ଲେଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ପରେ ତାକୁ କହିଥିଲି ଯେ ଏ ଦେହଟା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଆମ ମନ ଭିତରେ ମନଟା ହେଉଛି ରାଧା ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିନୁ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ପୁରାଣ ଲେଖିଛି ସେ କହିଛି ରାମ କୃଷ୍ଣ ନେଳି କଳା କିଏ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେଟା ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସେ କହୁଛି ଅନ୍ତର୍ଚକ୍ଷୁରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆତ୍ମା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ପରମାତ୍ମା ତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଛି ସେ ବହିରେ ସେଇଟା ଲେଖିଥିଲି ଯେଉଁ ବହିଟା କି କବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଏୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲା ତାପରେ ଉତ୍ସାହୀ ଥିଲି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଲେଖି ଚାଲିଲି ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ କହିଲେ ଲେଖିକରି ଏ ରୋଷେଇ ଘରେ ଏ ବେଡ୍ ଉପରେ ଏମିତି ପଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ବେଟର ଏଇଟା ଛପେଇ ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଦେଉନି ତାପରେ ଦେଲି ଏଇଟା ରିସେଣ୍ଟଲି ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆସିଲା ବେଳେ ଏ ବହି ପହଞ୍ଚିଲା ଏଇଟା ଉନ୍ମୋଚନ ହେଇନାହିଁ ଅକ୍ଷତ ଆକାଶ ଅକ୍ଷତ ଆକାଶ ଆଜ୍ଞା এটা কবিতা সংকলন না ଏଇଟା কোন କବିତା ସଂକଳନ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା। ମୋର ସବୁ କବିତା ସଂକଳନ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି जो आपनको जो आपनकर कविताटा कहले जोटा कृष्णकर ऊपर जो कहले आत्मा परमात्मा ऊपर कहले आपन टिके लागुची मते टिके दर्शन धर्मी रहउची किसी ଆଜ୍ଞା 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 कविताटा ଆଜ୍ଞା केवल कविता रे आपन की उपन्यास भी किसी लेखि किसी कहानी ଆଜ୍ଞା, लेखि ଉପନ୍ୟାସ गल्प किसी लेखि ୟେସ୍ ଲେଖିଛି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ଦେଇନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଗୋଟେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଲେ ମାନେ ଆଇ ମିନ୍ ଡୁଇଂ ଟୁ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମାନେ ସୋ ପସିବୁଲ୍ हां आपन ଏଇଠୁ ଜଣେ ଥକା ହେଇକି ଗଲା ପରେ एते बड़ दायित्व नै करी बड़ कॉलेज रो ଆଜ୍ଞା, दायित्व नै करी ଆଜ୍ଞା ता संगे पुणी कोविड रो समय चलीसी ऑनलाइन पाठ पढ़ा Online चलीसी पाठ पढ़ा चलीसी। सब नुआ जिंस गुडा कहूची ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଯାହା ବି ହେବ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ହେଡ଼୍ ରହୁଏ ତେଣୁ ବହୁତ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି प्रेशर रहतो बहुत ହଁ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଫିଲ୍ କରେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ହିଁ ମନେ କରେ ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରେମ କରେ ତାକୁ ହିଁ ଭାବେ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ହିଁ ଲେଖେ से परमात्मा तो अच्छा मैडम आप तो सब विषय कहले आपनकर चाइल्डहुड आम नहीं करी आपनकर कैरियर पर्यंत आसिला आज कथबार्ता कला तो किसी दिन पर किसी वर्ष पर हुए आप निश्चित भाव कार्यनिवृत्ति हे समस्ते हुंती सेटा कार्यनिवृत्ति माने चाकरी निवृत्ति हो पारे किंतु आज्ञा। कार्य हो न पारे ଆଜ୍ଞା
तो कार्यनिवृत्ति ହେଲା ପରେ ବା ଚାକିରିରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ଭିଜନ କ'ଣ ଆପଣ କରିବେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ଅଛି କାହିଁକି ଆମର ଆଗରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମାଜଟେ ଅଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସୁଖ ଅଛି ଦୁଃଖ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ନାରୀ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ପୋଜିସନରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏତେ ସଂଘର୍ଷ କରିକରି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ କିଛି ଭିଜନ ଥିବ କ'ଣ ହେଇପାରେ ସେ ଭିଜନ ଲୁଚେବିନି ଆଜ୍ଞା କହିବି ମୁଁ ବିଇଡ଼ି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୋର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ହେବୁ କି ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ହେବି ନିଶ୍ଚୟ ହେବି ଠିକ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଟା ମୋ ରୁଚି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ତାକୁ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନି ବୋଲି ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିଛି ସେଇ ସମୟକୁ ଯେବେ ଅବସର ନେବି ପଢ଼ାପଢ଼ିଟା ଆଜ୍ଞା ମୋର ହବି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଲେଖାଲେଖି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି ଏବଂ ମୋ ପରିସରରେ ଯେତିକି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବି ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସୁଖରେ ନହେଲେ ବି ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଧରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଛି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପାପ କରିଛି କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ କରିଛି ତାହା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ପୁଣ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସେଇଟା ପୁଣ୍ୟ ମୋର ସାଧାରଣ ମାନସିକତାରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆଫ୍ଟର ମାଇ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ସମାଜର ସୁଖୀ ଲୋକଙ୍କର ପାଖକୁ ନ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ବି ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହେବି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ 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 ଉଚ୍ଚ ବିଚାର ଏଇଟା ସେଇ ବିଚାରଟା ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ ବୋଲିକିରି ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିକୁ ଯିବେ ନା ସମାଜ ସେବାରେ ରହିବେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ରାଜନୀତିକୁ ଯିବାର ମୋର କୌଣସି ଅଭିଳାଷ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ନାହିଁ ଯେ ହୁଏତ ମୁଁ ଆଉଟସ୍ପୋକେନ୍ ବୋଲି କହିଦେଉଛି ଏଇଟା କେତେ ଦୂର କହିବାର ଯଥାର୍ଥ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି ଏହାର କନସିକ୍ୱେନ୍ସ କ'ଣ ହେବ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି ଆଜିକାଲିର ରାଜନୀତି ହେଉଛି କଳୁଷିତ ରାଜନୀତି ଆଉ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ତିଷ୍ଠି ପାରିବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୁଁ ରାଜନୀତିକୁ ଯିବି ନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାମ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୁଚି ହିସାବରେ ଆପଣ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଜିନିଷ ହେଲା ଆଜି ଯେଉଁ କଳୁଷିତ ରାଜନୀତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ କହିଲେ କଳୁଷିତ ରାଜନୀତି ବୋଲିକିରି ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେଟା ଯଥାର୍ଥ ବି କାହିଁକି କଳୁଷିତ ହୋଇଛି ବୋଧହୁଏ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯାଉନାହାନ୍ତି ରାଜନୀତିକି ବୋଲିକିରି ହୁଏତ କଳୁଷିତ ହେଇଥାଇପାରେ ହେଇପାରେ ମେ ବି କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ସେ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯେ କୌଣସି ନହେବେ ତାର କ'ଣ ମାନେ ଅଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ହେଉଛି ବିଷୟ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଛି ବହୁତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବି ଆପଣ ତିଷ୍ଠି ପାରିବେ କି ଯଦି ଆପଣ ମୁଁ ନିଜକୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବୋଲି କହୁନି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ମୁଁ ମଣିଷଟିଏ ସରଳ ମଣିଷଟିଏ ଏବଂ ପ୍ରଥମ କରି ମୋର ପରିଚୟ ହେଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାପିକା ତ ଅଧ୍ୟାପିକାଟିଏ ତାର ମାନସିକତାରେ ଏ ରାଜନୀତିର ଯେଉଁ ଖଚ ମିଛ ମାନେ ପ୍ରବୋଧନା ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଏଇ ଗୁଡ଼ାକ ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ ଏସବୁ ଜଣକୁ କଥା ଦେବି ଯେ ମୁଁ ତୋର ଏଇଆ କରିଦେବି ସେଇଆ କରିଦେବି କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନଥିବି ହୁଏତ ଉପରୁ ଚାପ ଥିବ ସେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଇଲିଟରେସି ଲୋକ ଯେଉଁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ସିଏ ତମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ସମାଜ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ସେ କଥା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ସେଟା ତ ପସିବଲ୍ ନୁହେଁ ସେଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ସେ ସମାଜରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ୱେଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ତ ଗଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ପଚାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଆପଣ ଅଧ୍ୟାପିକା ଆଜ୍ଞା
आज जड़े आप अध्यक्षा हिसाब से गोटे कॉलेज बसी आपण छात्र समाज को कौन आपणकर वार्ता कौन मेसेज रोटे उत्तम छात्र हिसाब से गोटे उत्तम मनुष्य हिसाब से समस्ते कहते तू ये चाकरी करू तू ये लोक हेबू गोटे उत्तम मनीष गढ़ार हेबापी आपण कौन वार्ता सुंदर प्रश्न टे कले आज्ञा मु पिला को आज्ञा मु लोक कहते मु कहने भल भाषण दिए बोली पिला को प्रत्येक जेबे भी समय पाए कहे बापारे गोटे कथा मन रखिथो माँ रे गोटे कथा मन रखिथो ए मनीष पशु ठारू हीन जदि सी पशुर समान तेणु बापा माने डाक्तर हुओ इंजीनियर हुओ शिक्षक हुओ राजनेता हुओ जंत्री हुओ मंत्री हुओ जहाँ भी हो जो हो रे बापा प्रथम गोटे भल मनीष हुओ बस मानविकता था बिल्कुल लोकों प्रति तुम मन भितर दरद था से गोटे कथा ही मोर छुआ को कहे आप मोर छुआ को भी जाके पचारि पारती जे तुम माँ कौन कहती आज्ञा समस्ते तो फर्स्ट क्लास छुआ नुह आंक भितर काली काली जे किए को पोस्ट न रही किए कही से जहाँ भी हो मोर छुआ मत बहुत भल पाती मोर छुआ को मुझे बहुत भल पाए आज्ञा बहुत बढ़िया से माँ डाकी दिखती मातृत्व जानी नथिबे मते लगे से फीलिंग टा मोर आसी बासल्य जो ममताटा जो अछि कठोर हो जाए जिते बड़े सीट रे बसता है कठोर पदक्षेप निये नहीं सेटा माँ कठोरता कहा जाए सेटा भी डिसिप्लिन पई करा जाए से गुड़ाक सेटा हेबार कथा भी कहीं तांकर भविष्य पे से जिनस करा जाए तेबे आज आमे प्रोफेसर मिनती मिश्र साथ कथबार्ता होतला तरभा कॉलेज अध्यक्ष सहित बहुत कथा आमे भी शिखिलु बहुत जिनस आज कहले तांकर जीवनी ठू आरंभ करी कैरियर बाबद रे एवं आगर भविष्य कथा भी कहले जोटा छात्र समाज को भी बहुत काम आसब तांकर आज जो आमर इंटरव्यूटा आपण माने यही आमर आलोचना निश्चय देखिबे आउ जेते दूर संभव छात्र समाज को मध्य देखेबे बहुत शुभकामना मैडम धन्यवाद आपन सही जो आज साक्षात्कार हला बहुत भल लगा मत भी आपण मैंने आसिक साक्षात्कार नहीं मन खोली किसी कही पारली मत कि आपण मैंने पढ़ी पारे आपण मान को भी मो तरफ बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा नमस्कार सॉरी एटा आपण तो सान भाई हेबे आपण को मो तरफ रे बहिटा गिफ्ट है बहुत धन्यवाद बही ठारू बड़ी बहुत बड़ गिफ्ट किसी नहीं मैडम से अशेष धन्यवाद एटा बही नुहे एटा विद्या